Lihog ingna kung kinsa imong pangalan. Apon sa naluoy nga ni sponsor nako. Ako si Yolanda Caballero nga nagproblema sa tuhod kay doon na osteoarthritis nga kinahanglan na og operasyon kay sakit na kaayo. Moto na nga kog tabang ni Doc Joff nga maoperahan ko. Nga successfully na operahan jud ko gabi nga with the presence of Dr. Cordeles nga usbo na ko daghan kayong salamat sa inyong tabang. Daghan kayong salamat kay di siya mahitabo wala po ang inyong sponsor na ko nga kwarta. Okay. Daghan kayong salamat. Ma'am, mga tana sa unsay advice nimo para sa mga pasyente na katong mga nanginahanglan nga og tabang doon lang mo ni Dr. Joe Cordeles sa Cybergate room 401 sa 4th floor sa Cybergates. Maayo kaayo si Dr. Cordeles. Matabang dyan na ninyo. Salamat kaayo, ma'am, ha? So, kaayo and nakadungog na mugikan ni Ma'am Yolanda. I hope na you get inspired sa iyang mga storya kay dili mo kinahanglan mag-antos forever aning sakit na arthritis. Much love and respect si Doc Joffrey. Bye-bye. Okay,